अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मैदान में आ चुके हैं मुकम्मल तौर पे। और इलेक्शन में जितना जितना कम वक्त रह रहा है, अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी जो सी थी ना, वो अपनी जो एक्टिविटीज़ थी वो कर रही थी। पीटीआई को तो क्योंकि वो एक सहारों पे चलने वाली एक जमात बनी या एक ग्रुप बना, और उन्होंने हमेशा जो सा ना एक अपना 2000 आप कह लें 11 के बाद से जो सा ना वो मुसलसल गाइडेंस मिलती रही, सपोर्ट मिलती रही। अदालत में जाना है तो इल्ज़ाम लगा दो, बाकी जजों का काम है कि वो जेआईटी बनाएं, सबूत इकट्ठे करें और जो कुछ भी करना है करें, हमारे हक में फैसले हैं। तो उनका मिजाज मामला कुछ इसी तरह से बना हुआ है, और वो उसकी वजह से इलेक्शन सर पर आ चुका हुआ है और एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही। तो जबकि ठीक है, इंतखाबी निशान का एक मसला था और वो पहले से मालूम था कि ऐसा ही होगा। यानी कि अब 90% चांस कह लें कि वो ऐसा ही था कि बगैर इंतखाबी निशान इनको नहीं मिलेगा। मामला पुराना चल रहा था, और इस वक्त में आके क्योंकि अदल और इंसाफ की बात हो रही है, और काजी साहब से जो इंसान बहुत सारों को डर लग रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जिन लोगों के जिन जमातों के फेवर में मामला इस वक्त महसूस हो रहे हैं उनको नहीं डर लग रहा। उनको ये पता है कि इन फ्यूचर जो इंसान है, अगर अदल और इंसाफ की बात हुई तो फिर हमें भी कई जगहों पे जो इंसान है बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। मीन्स हमें बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि जो एक तकलीफ थी उससे अगर हम निकल रहे हैं तो वो इसलिए निकल रहे हैं कि हमारे पास तो नाजायज़ जो थी वो तकलीफ पड़ी हुई थी, झूठे केसेस पड़े हुए थे, तो उनसे निजात मिल रही है। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इस वक्त में बहुत बढ़ चुकी हुई हैं। अगर हम देखें एमएनएज, एमपीएज और जो दीगर मामलात हैं वो इस वक्त में बहुत अपने हलकों में घूम रहे हैं और वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएमएलएन जो है इस वक्त में जो इतलात हैं वो ये हैं कि जो वोटर है उसको पोलिंग बूथ तक लाने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा मरबूत जो है ना निज़ाम बनाया जाए कि जो वोटर है उसको घर से बाहर निकाला जाए और पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए। तो ये आप कह लें कि इलेक्शन का मोर देन 50% जो है ना का मामला वो यहाँ पर है। अगर ये सोचें कि खुद ब खुद हो जाएगा, ऐसी हवा चल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत डिफ़िकल्ट जो है ना ये इलेक्शन होगा। अगर वोट कास्ट कम हुआ तो प्रॉब्लम बन सकती है, पीएमएलएन के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इस वक्त में आज़ाद बहुत बड़ी तादाद में आ सकते हैं। पीटीआई की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे आज़ाद बहुत बड़ी तादाद में आगे आ सकते हैं। ऐसे हालात के अंदर बरादरीज़म बहुत चलता है, ऐसे हालात के अंदर ग्रुप्स बहुत जो है एक्टिव होते हैं। ऐसे हालात के अंदर अगर हम देखें तो परसेप्शन के ऊपर जो है ना बहुत लोग वोट खींच जाते हैं। तो इन चीज़ों की ना बहुत एहतियात करनी होगी। अब आ जाते हैं जनाब थोड़ा सा जो इस वक्त में हॉट टॉपिक है, ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट। कल जो मैंने बात की थी वो आपके सामने रिकॉर्ड पर मौजूद है कि कोई जज्बाती काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें जो न्यूज़ हैं, जिस तरीके से इंडिया मैदान में उतरा है, और जिस तरीके से हम इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देखें, तो ये चीज़ ज़रूरी थी। इस वक्त में ये चीज़ ज़रूरी थी। ये ठक ठुक जो सी होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस तरह का रिस्पांस ना देता तो शायद इनके जो मकासद थे वो कुछ और थे। गलती हो गई थी या कुछ ऐसी मिसकैलकुलेशन थी, तो मजरत से जो है ना बात चल सकती थी। हाँ, अगर और होगा मज़ीद तो ये चीज़ कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। हाँ, इसमें ये मैं आपको बताऊं जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, इलेक्शन डिले नहीं होंगे। अगर जंग भी हो जाए तो जंग के दौरान भी इलेक्शन होंगे, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। और ये सरहदी जंग भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। ईरान जो है ना कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे लोग जो है ना ये समझ रहे हैं कि शायद अगर ईरान से पाकिस्तान की जंग होगी तो पूरा मिडल ईस्ट पीछे पाकिस्तान के खड़ा हो जाएगा, अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान को अपनी जंग खुद लड़नी होगी, पाकिस्तान को अपना दिफा खुद करना होगा।
یہ بالکل بھول ہے، یہ بچکانہ بات ہے، یہ پرانے دوروں کی جو ان سے نا کہانی ہے. اس وقت میں معاملات چھپے ہوئے ہوتے تھے، افغانستان کے معاملات کچھ اور تھے، یوکرائن کے اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل کچھ اور ہیں. تو کوئی کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، یوکرائن کے پیچھے بھی کوئی اتنا کھڑا ہوا نہیں، اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یورپ پورا جو تھا نا بگ کرائسس کے اندر آ چکا ہوا ہے. اور روس کو اگر آپ دیکھیں تو کیا وہ جس طریقے سے چلا ہوا ہے، اس نے کیا مفادات کم حاصل کیے؟ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے. یوکرائن کے اندر اگر آپ دیکھیں لوگ پریشان ہوئے ہیں، لوگوں میں جو افراتفری تھی، جو معاملات تھے، وہ ابھی کافی حد تک سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن چکر پیچھے کچھ اور ہے. کیا دنیا تیسری جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال جو ہے نا مارکیٹ ہوا ہے. تو آلریڈی جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے، کافی ٹائم سے پڑی ہوئی ہے. معاشی منڈیوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بے حد جو ہے نا یورپ اور امریکہ میں جو ہے نا مسائل وہ بڑھ چکے ہوئے ہیں. ان کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے درست نہیں ہے جس طرح سے نظر آتا ہے. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جیسے انڈیا اور پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک دو طبقاتی نظام بنا ہوا ہے، ایک بہت اوپر جا رہا ہے اور ایک نیچے جو ہے نا وہ اس سے نکل کر اور وہ سلپ ہوتا ہے اور آگے پیچھے جاتا ہے. جیسے ہمارے انڈین بہت زیادہ جو ہے نا وہ نکل کے پورے یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں. سب سے زیادہ امریکہ میں پاپولیشن جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 5 ملین جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. اس سے کافی زیادہ ہیں انڈینز نظر آتے ہیں. بہت بڑی تعداد جو ہے نا نظر آتی ہے، یورپ میں نظر آتی ہے. کیوں جاتے ہیں؟ جو وہ اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے فیوچر کو سٹرونگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ نکلتے رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ مواقع جو ہے نا وہ انڈیا میں نہیں مل رہے، پاکستان میں نہیں مل رہے، بنگلہ دیش میں نہیں مل رہے، افغانستان میں نہیں مل رہے، تو وہ پھر باہر نکل جاتے ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ سے دیکھیں تو بہت بڑی تعداد جو ہے نا یورپ اور امریکہ میں نکلے ہوئے. کیوں نکلے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو وہ مواقع جو ان کو میسر ہونے چاہیے وہ نہیں مل رہے. اور کیوں نہیں مل رہے؟ پالیسیز غلط ہیں. حکومتیں بھی جو سی ہیں نا وہ اپنے لیے قانون کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور ہیں. تو اب یورپ بھی جو ہے نا اس وجہ ہاتھ سے کرائسس میں آیا ہوا ہے. بہرحال دیکھتے رہتے ہیں. الیکشن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اور جو عمران خان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں تو بھائی جان جو بویا ہے وہی آپ کاٹو گے. آپ کو یوز کیا جا رہا ہے اور آپ یوز ہو رہے تھے. تو اب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں یوز تو ہو گیا ہوں لیکن سزا دونوں کو ملے، تو آپ ایسے حالات پیدا کر لیتے. کون نہیں استعمال ہوا، لیکن ان سب نے اپنی اصلاح کی. مشاہد اللہ خان صاحب کی اسپیچز سنے، ایک نہیں ڈزنز آف ٹائم انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ یوز ہو رہے ہیں اور آپ کو لگ پتہ جائے. تو وہ تو کھل کے بات کرنے والے تھے، ببر شیر تھے. اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو بہت بڑا مسئلہ. دیکھتے ہیں جی، بات کرتے رہیں گے. ابھی تو فی الحال جو انسان تبصرے اور تجزیے چل رہے ہیں، ہم بھی چائے پی رہے ہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.